كتشوف لا بحال دابا كنهضروا على لا ديفونس اللعبه كاينه ولا لا دونك في لي كات يا 3 qui peuvent encore jouer je pense allez à garde كنعرفوا مزيان l'hygiène de vie كتشوف لي ديفونسور سونترو كيلعبوا حتى 34 سنه دونك il a encore 7 سنين ديال الكره يمكن في ليكيب ناسيونال ما ولا بغيتو تحيدو قبل Achraf, je pense qu'il a encore 10 ans. Mazaraoui, 10 ans. Donc, je pense que votre question elle est axée sur Romain Seyss. Nickel. Donc, justement, pourquoi Abdelhamid, c'est très bien, comme ça on explique, parce que je suis là pour ça et comme ça tout est clair. Comme ça la vision est claire. Abdelhamid, c'est pas quelqu'un sur qui je comptais au départ, au Alpha, et j'ai toujours été clair justement pour préparer l'avenir. Mais à un moment donné, on a la compétition qui est Charles Wahed, justement, c'est un des joueurs d'expérience parce que dit Coupe du Monde ou dit Coupe d'Afrique, il faut des joueurs d'expérience. Il qui est l'équipe nationale, les jeunes, j'ai pas vu une équipe nationale gagner des titres avec une équipe de moyenne d'âge de 23 ans, là 24 ans, là 25 ans. A dit, il m'a FIFA, il a PlayStation, ou là Romain par exemple. ما يكونش مستوى ديالو ولا يكون بليسي تكون عندنا اون اوبسيون دان جوار اللي عنده تجربه ليكسبيريونس في لو نيفو وعبد الحميد هادشي اللي كيحتي ليه ولا شفتي قبل جبنا شادي رياض في شهر يمكن كان في مارس ولا افريل كان جا il commence à jouer au Betis de Séville donc c'est bien c'est un joueur d'avenir mais qu'on laisse à disposition des U23 باش حتى هو يلعب الماتشات ويتعلم وعندنا ابقر qui lui aussi je crois qu'il a 25 ans il a 24 ans qui joue en Liga, qui est un joueur d'avenir. On a encore Daryl, Inch'Allah, il déblasto, il khadem Halidar Naïf, Nikel Dijon, Bachikoun le futur. Et on cherche aussi des options pour le futur. Mais aujourd'hui, moi, ma priorité, c'est actuellement. D'abord, je pense qu'on a une bonne défense. Contrairement à ce qu'on dit, je crois qu'on a pris 9 buts depuis que l'Égypte. On a pris 9 buts, ça peut paraître beaucoup, mais sur les 17 matchs, il a je crois, 8 matchs contre des top 20 mondiaux, 7 matchs contre le top 10. Je crois qu'après la Coupe du Monde 2018, en 4 ans, elle a un match un top 10 via l'Argentine. Donc, quand tu joues le top niveau mondial, tu n'as pris que 9 buts, c'est-à-dire que notre défense, quand même, elle n'est pas si mauvaise que ça, et justement, elle se porte bien. Mais c'est aussi une pensée que le futur, les Kanchopo, tout le temps d'améliorer l'équipe, c'est pour ça qu'il y a aussi l'équipe olympique, les Jeux olympiques, les directeurs Marais Kebro, Inch'Allah. Youssef Chani, Radio 2M, coach, est-ce que vous êtes toujours intéressé par le joueur Ibrahim Diaz? Et est-ce que Soufiane Rahimi n'a pas le droit à une chance avec vous? Merci. Alors, par étapes, normalement c'est une question, on va accepter parce que c'est exactement à faire deux. Donc, Brahim Diaz, Hadart al Brahim depuis assez longtemps. Le joueur, bien sûr, qui nous intéresse, il nous a toujours intéressé. Des bons joueurs, ça nous intéresse. Maintenant, comme je l'ai dit, dans le moment où si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Mais comme j'ai dit, l'équipe nationale, ça veut dire que tu es à 100% convaincu. L'équipe nationale a tahté, comme ça a tahté l'équipe nationale. Si de ces deux côtés, on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh ben, les binationaux, moi, ce qui me concentre, c'est aujourd'hui, c'est souvent les joueurs qui économent ou les qui diront le choix, بحال عادلي, بحال ديوب, بحال حارث قبيل, بحال زياش, بحال كاملين اختاروا المغرب ولا حكيمي. C'est des choix du cœur, comme je l'ai dit, et je reste toujours sur mon mode de pensée, même si les gens ils pensent le contraire. Mais mon travail en tant que sélectionneur, c'est à chaque fois de voir un peu, وتهضر مع اللعابه اللي عندهم باهم ولا يماهم مغربيه باش نشوفوا ليتا ديسبري اللي عندهم واش باغيين يلعبوا معنا. ومني شي نهار ولا شفتوا ابراهيم دياز هنا ça veut dire qu'il sera convaincu de venir jouer avec le Maroc et qu'il donnera à 100%. Si vous ne le voyez pas, c'est que ce ne sera pas le cas. Donc voilà, mais c'est un joueur bien sûr qui nous intéresse. Deuxième cas pour Sofiane. شنو نقدر نقول لك ملي كتشوف لا ليست ملي كتشوف اللعابه اللي ما كاينينش بيان سور كو سفيان يقدر يكون عنده اون شانس بالحق. علاش ما كتهضرليش على مراد باطنا؟ علاش ما كتهضرليش على دوت جوار اللي تا هما يستاهلوا اللي تا هما في مستوى en particulier علاش سفيان باطنا je crois que c'est un des meilleurs joueurs aussi en Arabie Saoudite, lui aussi pourrait mériter. Il y a plein de joueurs qui méritent, tu sais, ma liste elle n'est pas à 100%, moi aussi quand dire des erreurs, moi aussi j'ai un mode de pensée. Lyoum, j'estime que
les joueurs liés à Andy Fujneb, que ce soit Zelzouli qui joue au Betis de Séville, qui a 23 ans, Sofiane Diop qui a 24 ans, Adli qui a 24 ans, Hakim qui a l'expérience et qui peut donner sur les côtés. Il y a un joueur comme Sofiane Bouffal, qui lui aussi est parce que Coupe du Monde, j'essaye d'être le plus logique possible. Après, c'est ce que je dis, il y a des choix de carrière, les Keidiro, que tu pars d'un peu plus loin que chez Wahdin. Bien sûr que Sofiane, il aurait mérité, il peut encore mériter, il peut encore avoir sa chance, peut-être à Tchourouf la Coupe d'Afrique, où là, Braf Moussawa, que des joueurs ne sont pas bons, mais aujourd'hui, ma décision, c'est celle-là. Mais si j'ai rien contre Sofiane, Sofiane, c'est un joueur que j'adore, Rahimi, que j'ai toujours aimé quand il était au Raja. Il a porté le Raja sur ses épaules. Aujourd'hui, il a fait le choix, je ne sais pas à quel âge, 23 ans, 24 ans, d'aller à La Haine, d'aller jouer aux Émirats. Il performe dans ce championnat, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui aujourd'hui, en termes d'âge, de compétitivité. Kenny qui est l'Europa League, Kenny qui est la Conference League, Kenny a un domaine futur, les Jaya, l'équipe nationale, le Fraki Dialom, et c'est comme ça que je vois le football aujourd'hui. Maintenant, à un moment donné, j'avais appelé pas Alhamdulillah, et à un moment donné, j'ai été convaincu qu'il pouvait m'aider à Sofiane de travailler. J'essaie de faire le choix le plus logique. Mais par rapport à ta question, je peux te poser la même question. Pourquoi tu ne me parles pas d'autres joueurs comme Batna, comme d'autres? Pourquoi Rahimi en particulier? Ok, Batna aussi. اهلا وسهلا صباح النور عليكم. الى محب للسيت انفو. شفنا في لا ليست ديال لاكس كاين دو رومبلاسون، هي عبد الحميد وابقار. واش حيت الماتشات الاخرين خلوك تشوف دراري بوليفالون؟ هادشي علاش كنشوفوا دو رومبلاسون فقط في لي لاكس. حاجه اخرى، واش حسمتي في ستاج فينال كان قريب؟ واش حسمتي في ستاج فينال فين غديروا الماتش غتلعب اميكو؟ شكرا. ديجا ستاج excuse-moi, ما سمعتهاش الثانيه. ثاني على ستاج فينال بور لا كان. Oui. Alors, la défense centrale, صراحة كنا كنوزو خمسة ديما وما كنتش كنجيب latéral. Et بحال اللي كنقول pour toujours, j'essaye d'être le plus honnête et droit possible. Aujourd'hui, العمود رجع في المستوى ديالو، كيعطيك une sécurité، كيلعب في l'Afrique كي عارفة وخدام مزيان. Donc à un moment donné, l'option تاف لي لاتيرو نقدروا نطيحوا في لو بياج ديال لا كوب دي موند. مرة كتقول عمرك ما غادي تكون عندك plusieurs latéraux blessés. وملي شفتي حكيمي تبليسا في لا كوب دي موند ومزراوي في الاخر كتجبر عندك ان لاتيرال جوش. لا سيكوريتي ou l'expérience دابا ديالي رجعت لي ملي peut-être vaut mieux avoir deux latéraux. Peut-être la Coupe d'Afrique on changera, ça va dépendre de l'état de forme. بالحق avoir 5 c'était une option aussi peut-être à un moment donné parce que كنا كنقولوا يمكن نقدروا نلعبوا بثلاثه à un moment donné, mais aujourd'hui le système à 4 هذا هو اللي اختارنا. Donc voilà, mais c'est plus une sécurité. Après sur le stage مازال كنشوفوا par rapport à la décision de la FIFA شحال des jours غتكون عندنا قبل la compétition. On a un peu de chance, il y a dans le groupe F, donc on a encore 4 ايام ولا 3 ايام مور la première journée. Donc فهادشي غنختاروا la date de prise de fonction وغتعرفوا هادشي من بعد فين غنبريباريو كلشي. C'est pas encore réglé. Plus fort. دريس خرامز بلادنا 24. ما كيستيون على حمد الله. المره الثانيه هذه ما كنشوفوش في اللائحه. واش هو ميساج الحمد لله بانه يرجع المستوى ديالو باش يكون على الاقل في الكان الجاي. شكرا. ماشي غير ميساج بحال اللي كنقول عبد الرزاق جا on l'a fait jouer. Il y a d'autres joueurs اللي راجعين بحال ايوب بحال تيسودالي رجع في المستوى ديالو حتى هو. Après خصني نختار aujourd'hui l'état de forme de mes attaquants مهم. اليوم تيسودالي كي ماركي، ايوب كي ماركي، يوسف كتعرفوا que pour moi c'est un joueur important. Donc voilà, les places elles sont chères. انا اللي كيعجبني دابا ملي كنجي دابا ديما ندير لا ليست وتقدروا تسولوا الستاف ديالنا باش نديروا لا ليست ماشي سهله دابا اليوم. قبل c'était un peu plus clair, un peu plus facile. اليوم مع l'ossature parce que de gauche on a des joueurs quand même confirmés. كتشوف امرابات مانشستر، حكيمي، مزراوي، زياش. Les gardiens ça te prend beaucoup de place et après les places qui restent elles sont chères. Ça va être de temps en temps
le niveau de jeu ديالهم في le club, mara la place اللي عندهم في le groupe parce que مهمة هي l'état d'esprit, la polyvalence. Et اليوم في les attaquants, il y a une concurrence. قبل ما كانش عندنا les attaquants, دابا عندنا عبد الرزاق à lui de prouver اللي يقدر يرجع في la Coupe d'Afrique. Chedira la même chose. On a d'autres joueurs, بحال الحدادي رجع كيلعب في لاس بالماس titulaire كل match. Les portes sont ouvertes. Aujourd'hui, c'est un choix parce que اليوم أيوب qui est marqué مع l'Olympiakos, c'est de lui qui est marqué. Ou Ayoub اللي جا مرة أخرى marque جوج بيوت تا هو donc qui يستاهل يرجع. Alors, les deux dernières questions, sur la gauche ou au centre. Au final, les 30 minutes. Micro, s'il vous plaît. En attendant, c'est là. سي وليد السلام عليكم. من زمان سعيما 24 تي في. سي وليد حنا كنعرفوا بان مقبلين على كاس افريقيا ولائحه ولا تصميم في 23 لاعب، لكن عندنا مشكل في الميدان هو سفيان المرض. شفناه البارح ما دخلش تيتولير والاصابه ديالو، حنا عارفين بان ما كاينش الدوبليور ديالو. واش الحاله الصحيه ديالو يعني مزيانه ممكن نشوفوه في كاس افريقيا؟ حنا كنعرفوا بان لاعب مهم وعنده مكانه كبيره. شكرا. سفيان c'est un joueur اللي مهم اللي لنا اللي تا هو بدل الفرقه في الانترسيزون اللي ماشي سهله، بدل الجو، بدل البلاد، لعب في واحد البطوله اللي صعيبه، لعب في واحد الفرقه اللي اليوم صراحه عندهم ضغط دونك اللي ماشي سهل. بحال اللي قلت لكم سيتي كلير مع سفيان عنده ان بروبليم، كان عنده ان بروبليم فيزيك في لي دو ديرني راسومبلمون اللي ما هزناش لو ريسك. دابا هو هنا غيكون معنا، سي اون بيس ميتريس بالنسبه لنا في السيستيم ديالنا. جربنا جوستومون في لي ديرني ماتش باش نشوفوا لي زوبسيون. باني عزوزي كان مزيان في الماتش الاخر، حتى انا بوتيت ان بو بلوس دو كونفيرماسيون. يحيى كنعرفوا جبران حتى هو يقدر يعطينا حتى هو الاضافه. سي با دي شوز اللي كنقول حنا خصنا نادابتاو، يكون سفيان ما يكون سفيان بالحق. بيان سور بحال اي فرقه ناسيونال ولا كلوب ملي عندك تي ميور جوور سي توجور بلو فاسيل بور لونترينور، سي توجور بلو فاسيل على الفرقه. عندنا اون اوساتور ديال المونديال اللي كتبقى لوساتور ديالنا، وملي ما عندكش ديك لي كادر، ملي ما عندكش ديك الميليو دو تيران ديالك اللور، ولا ما عندكش نايف ولا سايس اشرف، ولا ما عندكش طول طون يفو تروفي دي سوليسيون. على هادشي جربنا لي ديرني ماتش، حطيتنا بلوس دو ريبونس في لي ديرني ماتش كو دانتيروغاسيون. دابا عارفين فين عندنا المشاكل، شنو خصنا نديرو ولا ما خصناش نديرو في لي ماتش ولا تراتا دو لا سيتواسيون. Dernière question. كوتش وليد لوباب دوزا بويما. كما قلتي الباب ديال المنتخب مفتوح، ولكن لا لين ديفونس ديال هما 8 اللعابه كنشوفوا ان لي رومبلاسمون لي بلاتفورم ديالهم مزيانه. واش نقدروا نقولوا ان كوتش حسنتي بواحد النسبه كبيره سوف لا كانت شي بليسور في 8 ديال لا لين ديفونس بور لاكا؟ لا لا ليست وكتعرفوني كنمشي ديما نيشان. انا لا ليست ديال اليوم هي ديال اليوم. من بعد غيبقى باقي شهر، وبالعكس باسكو وقلت للعابه باسكو كنتصل بهم بزاف، قلت لهم لي بلاص فون ات تري شير. عندنا 23 joueurs, ça veut dire 3 gardiens, 20 joueurs, ça veut dire 2 par poste. Donc ملي كتشوف 2 par poste ça veut dire بحال اللي قلت لكم مع لي زابسون اللي كاينين، مع اللي يقدروا يستاهلوا بلوس لي بليسيور بلوس جوج غيتحيدوا من هنا، سيغ لي بلاص فون ات شير. كاينين يضيعوا البلاصه ديالهم قبل لا كوب دو موند ضد تشيلي، ضد باراغواي، ضد مدغشقر. باسكو سي فري كو لو ماتش دو مدغشقر حتى واحد ما شافو باسكو ما كانش ديفوزي، بحال كان بزاف اللعابه اللي ضيعوا البلاصه ديالهم في كاس العالم في هذا الماتش. دونك دابا عندنا ان ماتش مع تنزانيا ولا كان اريتري، كان 10 جور ديال لونترينمون. كاينين يمكن غيربحوا البلاصه ديالهم لاكان، كاينين يقدروا يتحيدوا. اي ابري يا ليتا دو فورم في لي كلوب، يا لي بليسيور، دونك تو بو انكور شانجي ديسي لا CAN. Au contraire, là aujourd'hui ça fait 2 fois qu'il y a les 8, mais il peut y avoir des changements. ولا بقاو ناعسين ولا ما عطاوش المستوى ديالهم. Il y a encore des joueurs اللي عندهم كلمه ديالهم يقولوها، وهذا كنامن بها ملي كلشي محلول. اخوان تنشكركم اللي لبيتوا الدعوه باش تحضروا لهذه الكونفérence دو بريس. ميرسي بوكو. Merci d'avoir fait le déplacement. Coach, merci beaucoup. Merci. Et on se revoit très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci.